Korbuk CPIM bodolni bukhakti sangrongshalo yafarjakha deputation Gomoti hangkor korbuk bukhastini juda-juda amchairogo tongwi tongnai tongkosong lokurokni bagai tabukni jorao ungwi tongba jenggjal rokno yagagai rinani bagai CPIM bodolni bukhakti sangrongshalo korbuk bukhaste PWD habanogo thangai deputation riwi laikha CPIM bodolni habarokni simi himboto khlaiei korbuk hatio thangai PWD habanogo sogoi laikha yagulo PWD tang bitekni tangphangni yago deputation yafri laikha sanmungrok kongkha lama hamya ngai tongma rokno snamai rinani tabukni jora je samung khlaijagai tongo a samungrok dati pairirani khoboi juda-juda sanmung sane PWD tang bitekni tangphangni thani deputation riwai laikha তারপরেও আমাদের যতটুকু দাবি যেটা করার আছে ওইগুলো আমি তুলে দিয়ে আসলাম। আর পাড়ার এই যে মেন রুট থেকে স্যার আমরা পাড়ার প্রতিবেশী যে রাস্তাগুলো আছে ওইগুলো যাওয়ার মতন কোনো ব্যবস্থাই নেই। যদি কোনো ওইগুলো যাওয়ার মতন ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তাই আমাদের ওইটা নিয়ে সেই ডেপুটেশনে নামগুলো আমি ডিসিপি দিও এখানে সব নামগুলো আছে Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey.